Okay, naka-play na po ang ating video. Chuchu TV. Chuchu TV ba yan? Ako pasarap ako na noon, hindi ko ma-video ng maayos to. Bahala ka dyan. Hindi mo na-play mo. Aray ko. Hindi, na-play niya. Tapos pagka-post niya, hindi na bumalik. Tagal! Depensa, depensa! Boy, relax lang boy. Bola-bola. 7-Eleven. Sunog na yun, ano, yung kalitan eh. Iba ang laki sa gatas. At tulog tangali. Hindi pala sila ano. Sino nga nakasya? Tambak na tayo. Marami ka naman? 6-2. 6-2. Hindi nga. 60. Isa pa lang, di pa nag-iinit. Wait kayo. Corby. Handa ka laban, nag-overtime. NCR. Digitan lang. Yung video nandun. Yung laro nandito na. Bobo mag-beat. Sensya na guys, sensya na guys. Bago lang, bago lang. Papalingon akong gano'n, di ko tuloy. Mas maganda diyan ka manood. Bakit dito? Wala eh, gusto ko live eh. Ay wala. Wala tayo matatapos dyan. Hoy! Sigaw si Lilia.
Isda na naman. Ano yung papareceive po? Ipit. Ipit talaga yan. Gagong kalaban yun. Basic yan, boy. Ayun yung nasa lata ng Alaska eh. Ano ba yun? Lumaki na yung bata. Ano yung itsura? Layo. Bonus shot, para number 13, Oliviano. Number 8. Yan na. Second five natin number 15, Pulera. Number 27, Kakma. Number 18, Tenerife. Number 3, Fernandez. Second five na OPNRC number 1. 0. 33. Number 32, King. Sino? Ang pipo umisyon yun. And number 6. Player niya yan eh. Ibang number 33, pinasa sa labas. Backing na. Turn over. Return. Oo. Ball na sa labas. Itong pipo. Ayun yung nakaupo sa dulo. Hindi kasi makita ang league eh. Pakay mo talaga. Tutok mo nga doon. Number 1, Enrique Gasset. Enrique Gasset. Is a traveling violation. Sakto lang. Naglaro na nga si Robert. Pakano. Bulanik. Enrique Fernandez. Tingnan. Wala. Number 6. Gonzalo. Pinitik.
Offensive din. Technical. Number 15. Wala. Tambakan tayo. Wala. Bintay, binigay, natulungan, malakas, liba. Number 6, number 5. Kenerick. Second number 9. First quarter. Artista pala yun. Number 1. Foul yan, foul yan. Foul number 18. Penalty. Number 18, first foul. Both team penalty. Penalty number 1, pumasok. In and out. Yay! First foul, number 32. First foul, penalty. Narinig ko eh. Pumasok. Isa na na yung mga pa rin. Bawa na pa rin. Binigan. Number 32 team. Tapos na number 1. Kumita sa gitna. Number 1. Kumita sa gitna. Good. Taknya pilih nanti. Bukan Gonzalo. Bola na pinag-plaster number 1. Enrique. Binigay sila. Plaster pilih ng tiro. Tiro. Ang pagkakamira ng 3. Umila. Yan sa foul. Foul number 32. Second foul number 32. Dito mo. 47 seconds. Go! Ito ka muna! First quarter. Ito ka muna! Sakmo. Wala. Two shot ulit. 2 more shots. 2 more shots. Wala. Last try, wait up. Good. Double foul.
Soler, tsaka si Garces. Number 33 ng OCNLT and number 15, warning for unsportsmanlike behavior. Number 15 and number 33. Check ball, ping ball tayo. Sisiguan. 35 seconds. Ramos. Good. Number 1, Pinasa. Kita talaga. 20 seconds. Nag-ano sila? Nagmamadali kasi. Number 1. 15 seconds. Ulit. Number 15. Number 15 na namadali. Balaw. Number 1. Kalma lang. Nagmamadali kasi. Foul, penalty. 6 seconds. First quarter, 6 seconds. Second try. Quarter para number 16. Score is 16-0. Interception. And the first quarter scored 16-14 in favor of Austin and our